टे ड्यूटी रे व्यस्त तो किए भावना किए मंदिर दर्शन रे तो किए सेलिब्रिटी आशा किए स्वप्न रे तो किए सांग साथी किए परिवार भितर तो किए सोशल मीडिया रे किए जॉब रे किए सेवा रे। समस्त मोर नमस्कार। आम मैंने व्यस्त कहीं भिडियोटी को हूँ आप भल लगे हुए तो न लगे कि शेष समय पे देखिए किसी ट्विस्ट अच्छी किसी खुशी अच्छी किसी मजा अच्छी जदि आप भल लगे तो आप कमेंट करेंगे। आई हैव इन्फ्लुएंस लॉट ऑफ थिंग्स जीवन में बहुत समय अन्य द्वारा परिचालित और अन्य द्वारा अनुप्राणित होता आ बेले बेले आम थिंकिंगटा कौन हुए ना ड्रिफ्ट कर जाए। एग्जांपल बुझेबी थिंकिंग ड्रिफ्ट कौन हुए मोर कहला सपोज माने मु सबू आस्पेक्ट ऑफ लाइफ माने जीवन सब दृष्टिकोण को नहीं कहूँ गोटे साधारण व्यक्ति हो पारे गोटे सेलिब्रिटी भी हो पारे गोटे कोटिपति भी हो पारे जड़े स्पिरिचुअली पीस भी पाइबा चाहिए लॉट ऑफ आस्पेक्ट दृष्टि मुझे कहवाई चाहूँगी। सपोज मु रोसे 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 कर पाखर मोबाइलटा रही हठात फोन आसला हेलो कौन है सरीगला रोसे जगह बसी रोसे अवस्था आप जानते कौन है। सेकेंड कथा मु एग्जांपल मुझे मार्केट जाइए मोर आनिबार थिला हूँ किले पणस बा टमाटो रेट है या बाटर देखो आउ गोटे जिनस किणदेली मोर प्लानिंग कर कौन जाती आप छाड़ अलग जिनस किंतु आउ गोटे जिनस किणदेली आउ गोटे सिचुएसन कौन सपोज मुझे ड्यूटी कर आई एम टीचर स्कूल जाइए कौन रोच आम अथॉरिटी रोचे पिला माने भी रोच अथॉरिटी रोचे पिला माने रोचंती तापर आमर भी कलिग्स माने भी रोचंती ता भितर भी लॉट ऑफ थिंग्स आम मान भितर घटुची ताने मोर कहबार उद्देश्य है लाइफ रे आम जीवन लाइफ रे आम किसी वैल्यू ऐड कर पारना माने जीवन जो आनंदटा एटा पाई पारना लाइफ रे वैल्यू ऐड करिया माने कौन तापर बतेबी आपको लाइफ रे वैल्यू कौन ऐड करिया। जीवन में एक्सपेक्टेशन आमर बढ़ी बढ़ी चलती एक्सपेक्टेशन रहा तो भल किंतु गोटे सेलिब्रिटी से चाहूँगी टॉप रैंक रे पहुँचापी गोटे स्टूडेंट चाहूँगी मुझे टॉपर हाँपाई गोटे साधारण लोक से चाहूँगी मुझे कोटिपति हाँपाई गोटे कोटिपति चाहूँ आहरी कोटिपति हाँपाई गोटे स्पिरिचुअली लोक से चाहूँगी गोटे भल पोजिशन रे पहुँचापी समस्ते चाहते ता लेवल को आउ टे लेवल पहुँचापी दैट इज द एक्सपेक्टेशन रोचे समस्त मोर ये टे ब्रेक करी कथा एक्सपेक्टेशन जोटा आम चाहूँगी एक्सपेक्टेशन शुड बी बैलेंस्ड तो माने एक्सपेक्टेशन टा गोटे भारसाम्य रहा दरकार ना हम कौन कौन एक्सपेक्टेशन शुड बी बैलेंस माने सपोज मु आशा करिछि गोटे पाइबा कर्म कली पाइगली फिर इच्छा हो आउ टिके करी आउ टिके से वर्क करी आउ टिके अलग लेवल ले पहुँची तेना एक्सपेक्टेशन धीरे 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 बढ़ी 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 चलला तेना मोर एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलला मु अचीवमेंट करी कली मैंने वर्तमान सिचुएशन भी देखूँ जो मैंने जो लेवल को पड़े लेवल ऑफ अचीवमेंट पाई लेवल ऑफ अचीवमेंट समस्ते पाई किंतु गोटे जिन अभाव रही जाए से अभावटा कौन निजे खोजी पचारतु आई मान के पचारतु आम पाइचु किंतु किसी गोटे अभाव रही
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୱାର୍କରେ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମଜା ନେଉଛି। କେତେବେଳେ କିଛି ଭାବନା ଆସୁନି ମୁଁ ଏଟା ହେବି ସେଟା କରିବି ନା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବାହାରୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେ କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣ ଭାବିନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଳେ, ଆପଣ ଭାବିକି ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବା ମୁଁ ଟପର୍ ହେବି, ମିଳିଗଲା, ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗେ। ୟୁ ହେଭ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍? ନୋ, କେବେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ହେବିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କର୍ମ କରୁଥିବେ, ଯଦି ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକା ପାଇଗଲେ ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ଖୁସି, ସେଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଥିଙ୍କିଂର ଡ୍ରିଫ୍ଟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଥିଙ୍କିଂର ଡ୍ରିଫ୍ଟ ମାନେ ସପୋଜ୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିନେଲେ, ମୋତେ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ମ କରିଥିବା ସମୟରେ କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ହେବାର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଭାବିକି ରହିଗଲେ ମାନେ ଏଇଆ ହେବ ନା, କ'ଣ କରିବି, ତାମାନେ ସେଠି ଡ୍ରିଫ୍ଟ କରିଗଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ କରିପାରିଲେନି। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋଭାନ୍ୱିତ କର୍ମ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଆସୁନ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ଏଇଟା ହେବ, ତୋ ଅନ୍ତର କ'ଣ କଲେ, ତୁ ଯେଉଁଠି ତୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ, ତ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ମୋତେ ଏଇଟା କର୍ମ କରାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଇଯାଉଛୁ। ମାନେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଥମର ଟପିକ୍ କରିଥିଲି, ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି, ଡ୍ରିଫ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ଥିଙ୍କିଂଟା ଡ୍ରିଫ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। 99 କେତେ 0001% ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆମ ଥିଙ୍କିଂ, ଆମର କର୍ମ, ଆମର ସବୁ କିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ନା ବାସ୍ତବରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ, ନା ବାସ୍ତବରେ ଆନନ୍ଦ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଇପାରୁଛୁ। ହେଉଛି ରିଏଲ୍ କଥା। ଏଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବା ଲୋଭ କଥାରୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଲୋଭର ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଲୋଭ କ'ଣ, ତାତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନା, ଆଜି ଗୁଗୁଲି ପଡ଼ିଛି, ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାରିଲି, ମୁଁ ଲୋଭ ମାରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଲୋଭ ଯେତେବେଳେ ମାରିଲି, ଲୋଭ LOVE, ଲୋଭ ମାରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲି ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା, ଲଭ୍। ଏଇଆ ଲଭ୍ ଅମକେଇଲା ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋଭର ମିନିଂ ଗୋଟେ ପାଇଲିନି। ମୁଁ ସେଇଠି ଟିକେ ଡ୍ରପ୍ ରହିଗଲି। ମୋର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ନେବେନି। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ଜୋନ୍, ମୋ ଥିଙ୍କିଂ ଜୋନ୍ ସବୁ ଏଠି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ତାମାନେ କ'ଣ ନା, ଦୁନିଆର ଯେଉଁଟା ଅରିଜିନାଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟା ଅରିଜିନାଲ୍ ଥିବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଇଟା କେବେ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଥାଏ। ଟିକେ ଯଦି ସଜେଇ ନ ହେବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି ସେଇ ଲୋକଟା ସଜେଇ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆଟା ହେଲେ ଯେତେ ସଜେଇବେ ସେତେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଅରିଜିନାଲ୍ ଜିନିଷଟା କେବେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି କେବଳ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ଟାକୁ ଆମେମାନେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ଟା ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇ ସବୁକିଛି ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଛି। ନା ମଜା ପାଉଛି, ନା ଖୁସି ପାଉଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ସଙ୍ଗ୍ ରଖିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ।